চলতে, চলতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম দার্জিলিং জেলার মংপুতে। যেখানে সিনকোনা প্লান্টেশনের অধীনে যে জমি রয়েছে সেখানে চাষ হচ্ছে কফির এবং সেটা ব্র্যান্ড হতে চলেছে কালিম্পং কফি নামে। তো চলুন এ বিষয়ে আমরা দেখব এবং শুনব এই কালিম্পং কফির বিশেষত্ব যা আগামী দিনে নতুন অর্থকরী ফসল রূপে দিশা দেখাতে চলেছে। নমস্কার, এখন আমি রয়েছি মংপুর সিনকোনা যে প্লান্টেশন এরিয়া রয়েছে তার অধীনে যে কফি চাষ হচ্ছে সেই কফি বাগানে। এটা লাবদা ডিভিশনে রয়েছে এবং কফি বাগানে দেখতে পাচ্ছেন সারি সারি কফি গাছ, কফি হয়ে আছে এখানটায়। এগুলো খুবই মানে অর্থকরী ফসল এবং একটা কফি কালিম্পং কফি যে নতুন ব্র্যান্ড হতে চলেছে এবং সেটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর জন্য একটা প্রস্তুতি চলেছে, সেটাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই কফি বাগানে রয়েছি আমরা দার্জিলিং জেলার মংপুর অধীনে যে লাবদা ডিভিশন, সেই লাবদা ডিভিশনের সেই কফি বাগানে। সঙ্গে থাকুন। কফি আমরা 2014 থেকে চাষ শুরু করলাম। তারপরে আমরা এটাকে চাষীদের কাছেও নিয়ে গেছি। যেমন দার্জিলিং টি ওয়ার্ল্ড ফেমাস আছে, সেরকমই আহ, আগামীকালে কফিটাকে কালিম্পং কফি ব্র্যান্ড নেম দিয়ে এটাকেও একদম চা পাতা মতনই, চা মতনই, দার্জিলিং টি মতন এটাকে একটু ব্র্যান্ড নেম তৈরি করার একটা চেষ্টা চলছে। যে কফিটা এখানে হয় ওটাকে যখন আমরা এই টেস্টিং করিয়েছি, সেটা দেখা যাচ্ছে এটা কোয়ালিটিটা খুব ভালো। আমরা যা করছি ওটা হচ্ছে আরাবিকা কফির ভ্যারাইটি। আমাদেরকে কফি বোর্ড থেকে যে রিকমেন্ড করেছে চন্দ্রগিরি ভ্যারাইটি। আমাদের সিনকোনা প্লান্টেশনের মধ্যে 223 একর মতন আছে। ওখান থেকে আমরা যা পাই ওটাকে আমরা প্রসেসিং ইউনিটে আমরা প্রসেসিং করে এটাকে ফিল্টার কফি রেডি করছি। লোক পছন্দ করছে, টেস্ট ভালো, ফ্লেভার ভালো। আর ফরচুনেটলি কফির মার্কেটটাও খুব ভালো আছে। এবার চলুন তাহলে যাওয়া যাক এই কফি যে চাষ হচ্ছে সেই বাগান থেকে। এবার যেখান থেকে এই কফি তৈরি হয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা দেখব, শুনব কিছু কথা। সঙ্গে থাকুন। চলতে, চলতে এবার আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম মংপুর সেই সিনকোনা কারখানার অধীনে যেটা রয়েছে, যেখানে কফি তৈরি হচ্ছে ভাবে প্রসেসিং হচ্ছে কফি, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বাগানে দেখলাম। সে বাগান থেকে এবার আমরা কথা শুনব যা যিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তার কথা। প্রবেশ খাওয়াস তিনি জানাচ্ছেন এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে। ये आपका जैसे कि कॉफ़ी जब रिपन हो जाता है बगान में, तो उसको हार्वेस्ट करके यहाँ पर लाया जाता है। और ये आपका जो अभी चेरी दिख रहे हैं आपको, ये आपका ड्राई फॉर्म में है सर। ये आपको डायरेक्ट सन ड्राई किया गया है विथ पल्प। तो ये आपका ड्राई चेरी है सर। लेकिन हम लोगों को पार्चमेंट लेवल में लाना है तो हम लोगों को पहले पल्पिंग करना पड़ता है उसी चेरी को। पल्पिंग करने के बाद ही हम लोग जब उसको फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करने के बाद फिर हम लोग उसको थॉरोली वॉश करके सन ड्राई करते हैं सर। सन ड्राई करने के बाद हम लोगों को फिर ये पार्चमेंट कॉफ़ी हम लोगों को मिलता है। तो पार्चमेंट कॉफ़ी हम लोगों को 12% मॉइस्चर में रखना है सर। ये अवेलेबल होना है मॉइस्चर। उसके बाद हम लोग फिर उसको क्या करते हैं, इसका बाहर में एक थिक लेयर रहता है जो हमको रिमूव करना है, ये स्किन लेयर को। इसको हम लोग रिमूव करने के लिए हॉलर मशीन यूज़ करते हैं सर। तो हॉलर मशीन की यूज़ करने के बाद हम लोग उसको हलिंग कर पाते हैं। तो हलिंग करने के बाद हम लोगों को ये वाला ग्रीन कॉफ़ी हम लोगों को मिल जाता है सर। तो ये ग्रीन कॉफ़ी में भी क्या होता है सर, कोई आपका इन्फेक्टेड बीन्स रहता है, कोई आपका मतलब चिपक जाता है, कोई टूट जाता है, तो हम लोग उसको मैनुअली उसको सॉर्टिंग करते हैं सर। मैनुअली सॉर्टिंग करने के बाद जब हम लोगों को फ्रेश एकदम सही वाला ग्रीन बीन्स मिलेगा, तभी हम लोग उसको फिर रोस्टर मशीन में ले जाते हैं सर। तो उसके बाद हम लोग रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट हम लोग 3 टाइप्स में कर सकते हैं सर। एक है आपका लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट एंड डार्क रोस्ट। और लाइट रोस्ट में क्या होता है सर, हम लोगों का कॉफ़ी थोड़ा एसिडिक रहता है सर। लेकिन जब हम उसको मीडियम में ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एसिडिक के साथ साथ में थोड़ा सा स्वीटनेस एंड थोड़ा सा बिटरनेस भी आ जाता है। उसके बाद फिर हम डार्क रोस्ट में जाते हैं तो हम लोगों को बिटरनेस का मात्रा ज़्यादा मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसी को ग्राइंड करते हैं सर। ये हमारा ग्राउंडेड कॉफ़ी है, ये थोड़ा सा कोर्सर है क्योंकि हम लोग फ़िल्टर कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कोर्सर है। और ये हमारा आपका कालिम्पोंग फ़िल्टर कॉफ़ी, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी इस तरह से हो जाता है सर। এই ছিল কালিম্পং কফির ইতিকথা। সঙ্গে থাকুন, পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। মংপু থেকে অরুণ কুমার।